Guys, good afternoon sa inyong lahat. Mag-unboxing kami. Alamin natin kung ano to. Yan. Sabi ng anak ko na surprise daw nila yan. Dahil mahilig kami sa mga extra rice. Yon. Wow. Excited na ang aming baby. Ayun guys, oh, yung aming baby. Yay! Excited na siya. Ayun, oh. Wow. Baliktad pa daw, baliktad. Baliktad ba? Tuwan-tuwa, oh. Hi, Jet! Say hi. Hi. Hi to my vlog. Hi to my vlog. Wow. Ayan o. Yung aming baby na si Jet Jet. Yan o. Wow. No pindot. No. Huwag pindot. Uy, Huwag ano pindot. naman to? Halika dito. Wow. Antayin mo muna na. Kaya ayusin pa ni Daddy yun. Ayan ah. Uy, mabigat. Gupitin mo muna to. Nasabit. Yung mga ano. Ayan ah. Yes. Ayan o. Dapat pala ganyan. Ayan. Oh. Oy, may remote dyan? Yes. Opo. Battery, wala. Ano battery? Double A. Ano ba meron ka dyan? Ay, triple A ata. Ako, triple A mali. Baka may extra dyan. Ay, baka may ano sila. Oh, baliktad. Mami, patulong daw. Kasi ilalabas. Diyan ka lang, Bibi Jet. Yes. Dami kong styro. Mabigat pala yan. Huwag mo nilawakan. Sa buo yan. Oops, may sabit pa. Ito pa, ito. Gunting. Sige, tanggalin mo na lang to. Ano po yung kamay ko? Wait lang. Teka lang, yung gunting. Yung gunting muna. Gunting. Yun. Diyan yung open. Ano yan? Buo na yan? Ay, di sa... Ay! Nalaglag yung aming cellphone. Nalaglag yung aming cellphone kasi yung aming baby na makulit. Wow! Wait mo lang. Jet! Bili ka nga ng AAA battery. Ano? Ayan si ate. Alis ka, bitch. Nabitawan pa ni nanay yung cellphone. Ah, yun po. Ganun pala yun. O baka mali yung ano. Jet, alis dyan. Bili ka mo na battery. Yan, talis ka dyan, Jet. AAA battery. Ano yan? Triple A battery. Ayan na, yung bata.
Wait lang, inaayos pa ni Daddy. Wow, mayroon na kaming ano guys. Anong tawag yan dyan, Toy? Yeah. Ano? Treadmill. Wow. Makakapag-running na kami, walking. Yes. Opo. Pwedeng walking lang, slowly walking. Walking, jet. Yan. Sige. Guys. Sige. Bakit to? Ano sa Jet? Bibis. Yun. Kasi dito naman hindi may ikot. Jet, ano sa Kailangan sabay. Alisin mo yun. Yay! I winner! Sige. 1, 2, 3. Bibi Jet. Yan. Na. Here's your batteries. Batteries. Yes. Yay! Andiyan na. Gumugulong pala yan. May gulong. Yan. Oh. Excited itong batang makulit. Oh. Yan. Siya na nang nangunguna. Ayun. Tapos mag-exercise na kami ng walking. Yan. Kasi hindi nakakapag-walking sa labas. Yan. Dito na sa loob. Yan guys ang aking unboxing. Yan. Binili yan ng aking Junakis. Yan kasi mahilig kasi sa mga extra rice, kailangan mag-walking, magra-running. Yan Yan. Yan guys, ito ang aking share for today. Thank you for watching.